Sve je počelo Glumčevom smrću. Umro je nekoliko dana posle Nove godine. Grad je bio visoko na listama najzagađenijih na svijetu. Sneg oko pozorišta je bio crn, kao i Uniklo Rolovka u kojoj je direktorka drame u parteru velike scene u pozorištu sedi u prvom redu. Gde joj je odnedavno, tačnije od poslednje 2 nedelje i mesto. Glumac je pre ravno 30 godina, kad je direktorka rođena, igrao glavnu ulogu u Socijalističkoj sapunici, čije prve epizode je njena trudna majka išla da gleda u bioskop. Igrao je došljaka u glavni grad, pravnika u preduzeću prepoznatljivom svim Jugoslovenima s kraja 80-ih. Jugosloveni su tada bili razjapljeni između radnih mjesta na kojima su naizmjenično odrađivali 8-časovne radne smjene i štrajkovali i TV ekrana na kojima su prebacivali kanale s ratnog huškanja na peripetije iz pravnikove kancelarije. Tu već možemo da premrežimo izvesne modele identifikacije koje sada ona projektuje na njega. Naime, ni ona, kao ni ikonički lik iz Sapunice, nije rođena u ovom gradu. U gradu u kom se Sapunica odvija, u kom se ova komemoracija odvija, u kom je ona doživjela takvo neverovatno priznanje sa tek napunjenih 30 godina. To da sada može, kao zvanična predstavnica institucije, da sjedi u prvom redu i radi u kolektivu tako sličnom pravnikovom. I da u okviru radnih zadataka može da gleda fotografije koje se upravo projektuju na bijelom platnu. Glumac u svom rodnom gradu, glumac u novinskom članku, glumac na ulici, glumac u gradskom prevozu, glumac u svom matičnom pozorištu, dakle, baš u ovom Narodnom pozorištu, u čijoj sali sada i sjede i gledaju nešto što je prošlo, što je nestalo. Jedan ljudski život. Svi ti ljudi, njegove kolege i saradnici, koji su ga isto tako prije 30 godina bez daha gledali kako igra ono što oni žive. Kako igra fikcionalizovani raspad države, firme, TV programa, tla pod nogama i svega što su do tada, grickajući keks domaćicu i mrveći ga po kauču, poznavali. Isto tako sada gledaju fotografije koje je Glumčeva porodica odabrala za ovu priliku formalnog opraštanja od njega. Jedan od mnogobrojnih bivših intendanata Narodnog pozorišta iznenada preko sjedala iz drugog reda šapne na ovo direktorki drame dok se okolo u neprekinutom, ali nepravilnom ritmu čuju jeca i kašljucanja koja prikrivaju neprijatnost nečijeg fizičkog odsustva, a duhovno-intelektualno-umjetničkog prisustva. I istovremeno najavljuju još jednu sezonu gripa, ali i praznika, koji trg na kom se pozorište nalazi dočekuju kršen bagerima. A ko je vas doveo ovde? Pita je bivši intendant. To ni njoj nije do kraja jasno. Pa se samo nasmiješi i napola okrene u crvenim plišom presvučenoj stolici u parteru te prošapuće nazad. Vjerujte mi da se i ja to pitam. O tom pitanju u javnom diskursu koji u tom trenutku u tom gradu, bar kad je pozorišni život u pitanju, sastavljen iz kombinacije tabloidnih naklapanja, pokušaja analitičkog novinarstva, šuškanja po hodnicima zgrade ovog pozorišta, te kuloarima svih ostalih gradskih pozorišta i pripadajućih ih bifeja, postoji nekoliko teorija. Njena upitna seksualna orijentacija, njena povezanost s vladom Republike, moment lucidnosti intendantice i njena povezanost s nekim drugim moćnim ženama iz polja kulture. Okreće se nazad i ponovo gleda u platno na kom je kadar iz Sapunice. Lik glumca, dakle pravnik, na sastanku s ženskim delom kolektiva, koji želi da novac iz sindikalne kase iskoristi za 8-martovsko putovanje u Trst, kaže: kad domaćinu lipsava krava, on ne terevenči i ne svira mu muzika po kući, nego preduzima sve da tu kravu digne na noge. Jasno je i kolektivu da je ta krava metafora za njihov proizvodni program, pa je direktorka primorana da misli o sopstvenom proizvodnom programu, repertoarskoj politici kuće, a ne o slici žena kao kikotavih rasipnica u trenutku smrti krave, niti o degradaciji socijalističko-feminističkog praznika. Krava je crkla, proizvodnja je stala, ali repertoar se i u najgorim godinama održavao.